हाँ ठीक है तो है हाँ हाँ पता ଆଜ୍ଞା ମୃତଦେହ ଠାବଟା ଏଇଟା ସିଲୁଆରୁ ଖୋଲା ନାଉଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ କେନ୍ତା ଏଇଟା କହିଲି ଦେଖିଲି ମାନେ ପଚରାଲି ଯାହା ଯେ ମୋର୍ ନାତି ଲାଗୁଛେ ସେ ମୋର୍ ଭାଞ୍ଜିଟାଏ କିନ୍ତୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତାପରେ ପୋଲିସକେ ଜଣାମୁ ବୋଲିକିରି ସେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସାର୍ଟ ଫାଟ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ମୋର୍ ସେ ଭଞ୍ଜା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର୍ ପିଲା ହେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ଖବର ପାଇକିରି ଆସିଲି ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଏଇ ବାବଦରେ କାଣା କହିବି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛେ ତ ଗଲା ବର୍ଷେ ଛୁଆର ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ আর সে বাবদরে কেস পত্র মামলা বি হয়েছিল সে কেন লোক কেন কাଣା সেটা পুলিশ জানিছন সে বাবদরে এণুকরি মোর কহবাটা মুই সমাজের সভাপতি হিসাবে কিংবা লোকঙ্কর আমার এরিয়া অঞ্চল হিসাবে দৃঢ় পদক্ষেপ নিকরি তার উচিত তার মানে পদক্ষেপ নিকরি আসামি মানুষ তুরন্ত ধরা গলে ভাল হেতা বলে ভাবুছু মোর হিসাবে নাই আত্মহত্যা নাই হইপারে আজ্ঞা হত্যা করিছন সেটা এই পিলা কার সঙ্গে ঝগড়া ঝগড়ি কিছু নাই করে আর সে শান্তিশিষ্ট লোক গোটে घर बोले 5 तारीख रु से नहीं थे घरे बोले पथरलारे गोटे आई घर गोटे बाहा थिला सेति भी जाई करे अच्छे भाई बोलिकी माने सन्देह नहीं रहे आज आसबा काली आसबा पिला सांगरे रहूला बोली कहले आउ जो कहूले जो दुईटा पिला डाकी आसते बोले से पिला माने केन लोक कही नहीं पारे मुई भांजी पचराली जे कहूले दुईटा पिला डाकी आइले गो बोली कहूले तांकर माँ ही सेरा जानबे बाकी उचित न्याय टिके हेले भल बा उचित तार पदक्षेप निकरी टिके आसामी के धरले भल बा बोली आमे प्रशासन के बहुत तार माने अनुरोध करूछो।